Okay, class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the fourth meeting or the last meeting for pembekalan TOEFL or what we call that a guidance or enhancing your understanding here, especially for getting your high score. Now let's get this reading comprehension. Reading comprehension is the third section of the paper podcast, consists of 5 reading passages followed by 50 questions. The 5 minutes are given to finish the test, 55 minutes, 55 menit, one number, 1 minute for you to finish, and then multiple choice question about the main idea, stated detailed question, unstated detailed questions, implied detailed question, vocabulary context, in context, and also where the question is to be. And the passages are given in progress from easy to difficult and question presented in order. Jadi ketika ada 5 paragraf, jawaban 1 di atas, jawaban kedua di bawahnya, 3 bawahnya, 4 bawahnya, bukan 1 di atas, 2 paling bawah, 3 ada di jawaban di paragraf yang pertama lagi, enggak, urut sama in order. Ini ada reading comprehension sama vocabulary question ya. Kalau reading comprehension ya so answer question given passage, kalau identify the meaning. And general strategies-nya familiar, nggak boleh dikosongin jawabannya. Leave any answers blank. Don't spend too much only on reading aja, tapi cari juga keywords-nya saja to get the right answers of theirs. And reading comprehensions consists of 5 readings yang tadi udah disampaikan. Each reading followed by number of the reading comprehension and also vocabs, topics, readings, and information related about the America American history, literature, architecture, geology, geography, and also the astronomy one. And strategy for the comprehension question here, the main idea, first line, directly choose the keyword caranya. Indirectly, kalau vocabulary of course kita harus questions will tell you where the word is located, and then where questions answer are found anywhere in the passage. Sebenarnya reading ini nggak jauh berbeda dengan konsepnya kalau kalian mengerjakan bahasa Inggris di akhir kelas 3 SMA waktu itu. Mungkin konsepnya hampir sama, tapi ada beberapa yang perlu dikasih catatan. Now let's go to the main idea, apalagi the main idea ya. Main idea of the question here that would be almost same. But having difficulties for the student, it's common ya. Hanya itu umum. Saya nyari main idea ya. Ya yang Anda cari hari ini, besok cari main idea dengan soal yang berbeda. Artinya konsepnya biasanya ada di beginning of the reading passage. Jadi di depan ya, di depan. Ciri pertanyaan yang mencari main idea itu apa aja? The topic of the passage, what is the subject of the passage, what is the main idea of the passage, what is the author's main point in the passage, and then with what the author primarily concerned, and which of the following would be best title. Nah ini pertanyaan main idea. Jadi mohon tiap skill itu kenali dulu model pertanyaannya, habis itu ini nyari main idea. Kita akan tahu langkah selanjutnya apa. Main idea itu caranya ke sini. Treatment berikutnya biar ngerti. Ada yang baca aja pertanyaannya, tapi nggak tahu ini treatment selanjutnya tinggal nyari ke atas. Iya, yang dicari ke atas. Apakah yang kita cari itu di main idea atau related about certain word-nya? Enggak kan. Kalau main idea bukan certain word, tapi the whole words ya. Tapi we try to get the concept this one. Nah, read the first line dan caranya look for the common theme idea, pace eyes quickly ya. Quickly itu hanya untuk memahami ya. And then have found the topic sentences. Admit difficult wrong answers. Ini almost same ya. Now let's go to this one ya. Kalau ada ini berarti origin of basket. Yang diomongin terkait dengan basketnya. Nah, ini contoh dari passage ya, passage main idea. Nah, ini untuk latihan, silakan nanti dikerjakan. Kira-kira apa sih main idea dari question ini? Ya ada 2, tapi dua-duanya nanyain kan main idea atau the best title. Itu sama. Yang ditanya adalah main idea.
Nah, skill 2 ya. Skill 2, skill 2 stated detail. Ask about one piece of information in the passage rather than a passage as a whole. The answers to the questions are generally given in order to the passage and correct the answers statement. Stated detail question itu pemahamannya adalah jawabannya itu ternyatakan ya di atas passage-nya. Jadi nggak ada yang itu pasti terlihat nyata gitu ya. According to the passage, it is stated in passage, it indicates the author mention. Hafalin nggak apa-apa. You have to memorize karena you have to know your next treatment after you see the keywords of the questions. Ya. Cara jawabnya, skim appropriate part, ya, read the sentence that contains keyword, look for the answers, restate the idea, eliminate the wrong answers. Kalau konteks ini contohnya, the oldest flutes, ya, oldest flute, cari the oldest. Oh di sini, jawabannya nggak jauh-jauh dari keywordnya, nggak harus dibaca semua, tapi langsung ke titik mana, the oldest flute sebagai keywordnya. James gave flutes made of mana, well known flutist instruments made of gold. Nah udah ketemu jawabannya, ya. Nah, ini untuk latihannya, silakan you may get the right ones ya for your answer here. Now let's go to unstated it. Nah, ini unstated itu tidak ternyatakan, tidak tersampaikan dalam passage-nya. Ya, test you find answer that is not stated or mentioned or not true. Biasanya bilangnya ya not mentioned, not true, not stated. Nah, itu saya masuk ke kategori type of questions ya. Yeah, three answers are stated, are mentioned. Jadi nanti ada 3 pilihan yang ternyatakan dalam pilihan tersebut ada di dalam passage ya. While one answer is not. Ada satu yang tidak ternyatakan dan itu yang dicari. Your job is to find the 3 incorrect ya answers and then choose one letter that one remaining. Oh ini yang ternyatakan. Oh tinggal ini ya. Ini jawabannya yang tidak ternyatakan ya. So which of the following is not stated, not mentioned, is not discussed, or true or except? Ya, tahulah kalau bahasa except itu yang sering dipakai SMA. Kalau not stated, not mentioned, sama not discussed ini jarang yang kita temukan. Nah, ini polanya tadi ya. 3 tadi akan kita temukan pilihan jawabannya di pilihan jawaban tersebut akan ada di passage-nya 1 tidak dan itu yang dijawab yang harus kita pilih. Nah, ini contoh di sini. Ada chain, ada coral, ada limestone, ini diinformasikan di atas, tapi yang Florida Key not inhabited ini yang tidak ada. Ini pun sama, more than. Nah, tapi yang Bravo tidak disampaikan di atas. Nah, inilah konsep kalau kita tahu ya not true, not mentioned. Kalau kita tahu questions-nya, keyword-nya pasti kita akan tahu for the next treatment untuk menjawabnya. Silakan ya dilatih. Bisa mendapatkan the right answer. Now let's go to implied detail question. Nah, implied ini lumayan ya kalau udah skillnya teratas lah, paling sulit. First, in the reading comprehension are not directly stated in question. Jawabannya ada, di teksnya ada, tertera jawabannya, tapi dia akan pakai bahasa lain. Di pilihan jawaban itu akan tertera bahasa lain dengan maksud yang sama. You have to draw conclusion, harus menyimpulkan dari apa yang ada di passage tersebut. Jadi, apa ciri pertanyaannya? It is implied. It can be inferred ya. Kalau ada kata implied, inferred, most likely, atau what probably happens, itu ranahnya skill 4 dan Anda diminta untuk apa? Treatment selanjutnya ketika melihat pertanyaan kayak gitu, oh kita harus merangkum dan pilih jawaban yang dengan bahasa lain tapi maksudnya sama. Ya, 100 wide bands ya, and narrow bands. Berarti ada pakai bahasa century. Tapi di sini kan kita bisa hitung 100 dan di sini ada informasi 1 band itu 1 tahun. Berarti apa? Butuh berapa band? Jika tree has one wide band and narrow band, kan it bears one dark color, one narrow and one wide. Berarti butuh century, dia nggak pakai bahasa 100 di sini. Kalau ada 100 pasti akan dipilih jadi 100. Dia nggak pakai bahasa 100, tapi pakai bahasa. Ini yang tidak ternyatakan, ya, tidak
ternyata tapi dia ada jawabannya atau imply, sirat ya. Nah, ini silakan untuk bisa dijawab sini ya. Okay, now let's go to the skill 5. Remember, you may stop first or pause ya, and then you try to get the right answers. Vocabulary in context ya, question. Nah, ini kosakata. Kalau kosakata padu-padankan saja. Nggak tahu Pak, saya nggak tahu artinya bagaimana solusinya. Yang paling mendekati versi kamu, gitu ya. Masih nggak tahu juga Pak. Kecuali tahu, kalau tahu kan udah tahu, udah analisisnya bagus. Tapi kalau nggak tahu, ya udah tebak. Nggak boleh kosong kok jawabannya, ya. Kalau reading. Remember, your time itu 1 menit, jangan dihabisin terlalu banyak, gitu ya. Ciri kosakata itu gampang kok, nanti bisa diketahui kalau dicontoh soalnya. Nah, ya. Nah, ini diminta geranium, berarti apa? Gitu kan? Probably following apa? Plants. Jadi nggak harus dicari meaningnya, tapi kategorinya seperti apa. Geranium itu apakah ini, gitu ya. Oh, ternyata a plant. Karena apa? Tumbuh. Ada kata growing. Ini kan enak gitu kan? Contoh, pigment. Pigment itu apa? Line 2, langsung ke line 2. Oh, di sini ada pigment. Nah, ada pigment di sini, nah tinggal dilihat kanan kirinya. Kira-kira apa ya? Pigment itu apakah skin, muscle, tissue, atau color? Nah, ya, nanti disesuaikan jawabannya. Kira-kira apa sih, boleh dilihat di kamusnya karena ini praktis. Tapi kalau tes nggak bisa lihat, Anda harus menebak sesegera get the right answer. Contoh survei. Nah, survei, kira-kira apa jawabannya? Ya, I do believe that you can get ya. Nah, skill where. Nah, where itu cuma diminta untuk mencari. Ya, meskipun saya bilang cuma, berarti kan quite easy gitu ya. Tapi pastikan Anda tahu lokasinya di mana. Nah, I do believe that you can get the right answers to respond for this case. Kan untuk bisa dikerjakan, dilatih ya. Nanti kita bahas lagi for the next session ya. Okay, this is passage 1, TOEFL exercise 6 ya. Ada di line berapa? Contoh, where in the passage does the author mention and what is water in the geysers? Ada line 1 and line 2, 4, 5, 6. Kita cari mana informasi terkait dengan water in geysers. Line itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. 1, 2, 7. Kira-kira apa? 7 nggak mungkin. Biasanya kalau nomor 1 ya di atasnya. Nggak mungkin jauh-jauh. Nanti nomor 2-nya ke bawahnya lagi. Antara line 1, line 2 kayaknya di sini ya. Surface heat. Ada kan? What hits water in the geyser. Berarti 1 sampai 2. Okay. Now, we think enough for this session, and I hope that you can improve for this exercise, skill 1 and also skill 6 for the reading. Thank you very much. Be sure to practice more, understand more, and improve your vocabulary by having from other sources. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.